बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट्स हैं और अगले हफ्ते बहुत बड़ा होने वाला है। और वो क्या है, जुडिशरी में क्या होगा। एक तो 26वीं तरमीम का मुकदमा है आपके सामने, लेकिन वो भी शायद नेक्स्ट वीक नहीं लग रहा। हाँ सॉरी, 26वीं तरमीम का मुकदमा नेक्स्ट वीक शायद नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वीक एक और बड़े मुकदमा लगने वाला है, बल्कि लग चुका है। वो है 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मुकदमा है। और वो मुकदमा ये है कि उमर अयूब की नाअहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। शिबली फराज की भी अपील समाअत के लिए मुकर्रर है। और वो जितने भी यानी कि तहरीक इंसाफ के वो अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जिनको 9 मई के केसेस में सज़ा हुई, 10-10 साल की सज़ा हुई, जिसमें फैसलाबाद की अदालत ने भी उनको सज़ा दी, उनको लाहौर की अदालत ने भी सज़ा दी, या शायद कहीं सरगोदा की अदालत से भी उनको सज़ाएँ हुई हैं, तो उनको सज़ाएँ हुई हैं। अब उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 27 अक्टूबर को ज़ेर समाअत आएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में, 5 रुकनी बेंच है। उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं और जस्टिस शकील अहमद हैं। तो ये इस अहम मुकदमात की समाअत करेंगे। लेकिन इस मुकदमे में होगा क्या, अब कानून क्या कहता है। बात यह है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इन्होंने अपीलें दायर की हैं। अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसले को समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बड़ा वाज़ेह है कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों ने जब इनको 10-10 साल की सज़ाएँ दी, तो सज़ा की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनको नाअहल कर दिया। यानी जब भी रुकन कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली को सज़ा होती है तो वो या डिक्लेरेशन आ जाता है तो वो अपनी सीट से फारिग हो जाता है, नाअहल हो जाता है। तो यूँ ये अपनी सीटों से नाअहल हो गए। ये अब अरकान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली नहीं रहे, ना ही सेनेटर रहे। ठीक, तो अब क्या होता है, अब होता ये है कि ये चले जाते हैं पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट इनको ज़मानत तो दे देती है, और ज़मानत राहदारी का ज़मानत देती है। और उसमें अदालत इनको ये कहती है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में पहले सरेंडर करें, फिर मेरिट पे आपका केस सुना जाएगा। क्योंकि हमने हमेशा यही देखा है कि जब तक किसी मुल्ज़िम को अगर किसी अदालत से सज़ा होती है, ये जनरल बात कर रहा हूँ, शिबली फराज को भी, उमर अयूब को भी, जरताज गोल को भी, एक मिनट छोड़ दें उनको, एक आम मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी शख्स को सज़ा हुई तो उस सज़ा के लिए पहले उसको सरेंडर करना पड़ता है। जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे तब तक उनकी अपील पर समाअत नहीं हो सकती। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल असूल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। अब हो क्या रहा है कि इनके खिलाफ, इनकी जो सज़ाएँ थी उस सज़ा के खिलाफ अपील करने का भी टाइम बहुत गुजर चुका। बहरहाल मैं उस चीज़ में नहीं जाता, वो छोटी टेक्निकल चीज़ें हैं। अब होने क्या लगा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने तो इनको रिलीफ नहीं दिया। अब ये पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच जो है वो अब 27 अक्टूबर को इस मुद्दे पे, इस मामले पे समाअत करेगा। अब समाअत में क्या होगा, समाअत में जो मैं कह रहा हूँ वही होना है ना। कोर्ट कहेगा कि पहले जाएं कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करें। 10 साल का सज़ा है, 10 साल का सज़ा कोई आम सज़ा नहीं है। हाँ, 5 साल का सज़ा हो, 7 साल से कम सज़ा हो तो फिर भी कोई गुंजाइश बनती है। 10 साल का सज़ा हो तो फिर ज़मानत होते हुए भी बड़ा टाइम लगता है, एवं ज़मानत भाई नहीं होती। ठीक है, तो अब इनको पहले तो कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर करना होगा, फिर इनको कहीं ना कहीं जाके रिलीफ मिलेगा। अब इससे मामला बड़ा वाज़ेह है, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको रिलीफ नहीं मिलता तो फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि तहरीक इंसाफ का स्ट्रेटजी आपके सामने है कि उन्होंने सेनेट में कहते हिज़्ब इख्तिलाफ भी अपना नॉमिनेट कर दिया है, और कौमी असम्बली में भी महमूद खान अचकज़ई जैसे बंदे को लेके आ गए हैं। यानी कि अब तहरीक इंसाफ की जो अपोजिशन है वो लोग करेंगे जिनका तहरीक इंसाफ से दूर पार का वास्ता नहीं है। और इवन के माजी में तहरीक इंसाफ उनको गालियाँ देती रही, इमरान खान खुद उनके खिलाफ ओल फोल बकते भी रहे। बहरहाल वो कहते हैं कि जो सियाना बंदा होता है, जो अक्लमंद बंदा होता है, वो हमेशा जो है वो वक्त के साथ चलता है और उसको
وہ ایسا کسی کے ساتھ یوں نہیں بگاڑتا کہ کل کو اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑ جاتا ہے سکتا ہے. اور یہی کچھ جو ہے وہ عمران خان صاحب میں یہ چیزیں نہیں تھیں. وہی محمود اچکزئی جس کو تحریک انصاف کے لونڈے لپاڑے جس کے خلاف پراپیگنڈا کیا کرتے تھے, اس کو افغانی کہتے تھے, آج ملک دشمن کہتے تھے, آج اس کو پیچھے آج اس کو اس کے پیچھے اس کو امام بنا لیا. بس بات اتنا ہی کروں گا. ٹھیک. اب ایک تو معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا چناؤ اس فیصلے سے جڑا ہوا ہے. سپریم کورٹ سے اگر عمر ایوب کو, شبلی فراز کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو پھر قید حزب اختلاف وہ جو خان صاحب نے نام دیے ہیں محمود خان اچکزئی اور ان کے ہوں گے, وہ پی ٹی آئی سے اب نہیں ہوں گے. تو اس وجہ سے یہ معاملہ بڑا اہم ہے. ایک یہ. اب دوسرا معاملہ ہے خود بانی پی ٹی آئی کی ذات سے جڑا ہوا ہے, اور یہ معاملہ ہے بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر کا. اگر آپ کو پتا ہے کہ قیدی نمبر 804 کے نام سے مشہور عمران نیازی اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے. اب جب اڈیالہ جیل میں تو جاتا ہوں, ہمیں تو ایک فون بھی لے کے جانے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی الیکٹرانک ڈیوائس نہیں ہوتا جب ہم اندر جو ہے جیل میں جا رہے ہوتے ہیں. ہم سے سب کچھ لے لیا جاتا ہے, اور خصوصاً الیکٹرانک ڈیوائسز کی آپ کو اجازت نہیں ہوتی. فون ہو, مائک ہو, سب کچھ باہر رکھ لیا جاتا ہے. تو ایسی میں عمران خان کا ٹویٹر کون چلا رہا ہے؟ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ جیل میں بیٹھ کے ٹویٹ کرتا ہے؟ نہیں, ایسا تو ہے نہیں, کیونکہ اس کو موبائل یوز کرنے دیا نہیں جاتا. وہ تو خود اپنے بیٹوں سے بات کرنی ہو تو وہ جو سرکاری نمبر ہے اس کے ذریعے سنا ہے بات ہوتی ہے. تو خان صاحب کے پاس یا ان کی اہلیہ بشرا کے پاس وہاں پہ کوئی موبائل کمیونیکیشن کوئی چیز نہیں ہے, نہ ہے بالکل بھی. تو خان صاحب کے ٹویٹ کیسے ہوتے ہیں؟ اب یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. یہ ٹویٹ کے لیے جو ہے وہ باقاعدہ ایف آئی اے کی ٹیم گئی عمران خان صاحب کے پاس. انہوں نے ان سے پوچھا بھی, انہوں نے کہا کہ باہر سے ہوتے ہیں جہاں سے اب پتہ بھی ہے کہ خان کے ٹویٹ کون کرتا ہے, کیسے کرتا ہے. اب خان صاحب سے جو ملاقاتی جاتے ہیں, جن کا ملاقات ہوتا ہے, خان صاحب ان کو میسج دیتے ہیں. وہ میسج یا وہ ٹویٹ وہ پھر آگے جا کے جو ہے وہ متعلقہ لوگوں تک پہنچتا ہے, اور پھر وہ ٹویٹ جبران ناصر, یہ کیا نام ہے, جبران الیاس سے کیا ہے, اس ٹائپ کے 2-4 اور نام ہیں جن کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں. تو بہرحال اب 4 نومبر کو یہ معاملہ ہے, اور اس میں ایک شہری نے درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ بھئی وہ اڈیالہ جیل میں بیٹھ کے موبائل کیسے استعمال کر سکتا ہے. بابا موبائل تو وہ استعمال ہی نہیں کرتا نا. ہاں, ٹویٹ اس کے ہو رہے ہیں تو ٹویٹ کا اس نے اپنا میکانزم بنایا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. تو بہرحال اب جو درخواست گزار نے مدعا اختیار کیا ہوا ہے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس ارباب طاہر کے پاس ہے درخواست. 4 نومبر کو اس میں سماعت ہوگی. مدعا یہ ہے اس درخواست کے اندر کہ اس کا ٹویٹر بین کیا جائے. اب اس پہ جسٹس ارباب طاہر 4 نومبر کو سماعت کریں گے. اب دیکھتے ہیں 4 نومبر کو اس معاملے پہ کیا اہم پیش رفت ہوتی ہے. تو بہرحال جوڈیشل محاذ سے جڑے ہوئے یہ 2 اہم ڈیولپمنٹس تھی, میں نے کہا آپ تک شیئر کروں. ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.